হাই ফ্রেন্ডস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বং ওমান ব্যাঙ্গালোরের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাই। তো আজ কোনো ট্রাভেল ভিডিও দিচ্ছি না, কেননা যারা ব্যাঙ্গালোরে আছেন তারা তো নিশ্চয়ই জানেন ব্যাঙ্গালোরের ওয়েদার সম্পর্কে, নতুন করে বলার কিছু নেই। তো আজ আমি এসেছি একটা নতুন এবং খুব ভালো একটি খাবারের দোকানের সন্ধানে। এখানে খুব রিজনেবল প্রাইসে বেশ আমার পছন্দসই খাবার আমি পেয়েছি। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। চলুন আগে দোকানের ভেতর ঢুকি, তারপরে দোকানের সম্পর্কে সবকিছু ওনাদের কাছ থেকেই জানবো। রাইট সাইডে একটা বসার অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। দোকানটি খুব বড় নয়, কিন্তু বেশ ভিড় হয় মনে হচ্ছে। চলুন একবার দেখে নিই কি কি পাওয়া যায় এখানে। ব্যাঙ্গালোরে ওদের এই প্রথম আউটলেট, এই একটাই ব্রাঞ্চ আপাতত ওপেন হয়েছে। এই জাস্ট কয়েকদিন হলো এটা ওপেন হয়েছে। মেন যে জিনিসটা আমাকে অ্যাট্রাক্ট করেছে, এখানে কোনো আইটেমই ফ্রায়েড নয়, আইটেমগুলো সব চারকোল কুকিং হয়। চলুন আরো ডিটেলে ওদের কাছ থেকেই জেনে নেওয়া যাক। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मंसूर है। हाँ, दुकान का नाम? दुकान का नाम रॉ चिकन, ये बीटीएम सेकंड स्टेज का है। ये इंडिया में फर्स्ट शॉप है। ये ब्रोस्टेड चिकन का मेन आउटलेट है। अच्छा ब्रोस्टेड वो क्रिस्पी एंड जूसी चिकन है ना। और इंफ्यूज्ड चिकन वगैरह अंदर स्पाइसी भी है। और इंडिया से बाहर भी है क्या? बाहर में सऊदी है। सऊदी में है। ओके, मैंने दुबई बोला था। सऊदी है। सऊदी में है। आपके यहाँ पे स्पेशल रोस्टेड चिकन एंड जूसी ग्रिल चिकन एंड अल्फाम लिमिटेड मेनू है। क्वालिटी तंदूरी एंड चिकन फ्राइड टाइप का। ओके, फ्राइड नहीं, वो नॉट ऑयल फ्राई नहीं, वो तो ये चारकोल कुकिंग। चारकोल। अल्फाम को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अल्फाम में 4 वेराइटी, स्पाइसी एंड सॉफ्ट, बोलेगा स्पाइसी है और नॉन स्पाइसी है और क्रीमी टेस्ट है और स्वीट एंड हनी चिली का स्वीट एंड स्पाइसी टाइप है। लिमिटेड मेन्यू है पूरा। सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ चलता है आपके? अभी इधर है पेरी पेरी और एक क्लासिक अल्फाम ज़्यादा चलता है। हम लोग भी वही ट्राई कर रहे हैं। अच्छा। और कैसे बनाता है एक बार बोल दीजिए। बनाता है और चारकोल में बनाता है। चारकोल में बनता है, मतलब वो नॉर्मल हीट ग्रीन फुल चारकोल। वही स्पेशलिटी है। वो चारकोल चिकन बोलेगा। ठीक है, ওকে, থ্যাংক ইউ। थैंक यू। চলুন আপনাদের সঙ্গে একবার মেনু কার্ডটাও শেয়ার করে দেওয়া যাক। আমরা নিয়েছিলাম ক্লাসিক আর পেরি পেরি আলফাম, যেটা খুবই ভালো টেস্ট ছিল। তার সাথে পিটা ব্রেড, স্যালাড, গ্রিন চাটনি, মেয়োনিজও দিয়েছিল। নো ডাউট শর্মাও খুব ভালো ছিল। আপনারা উইকেন্ডে একবার ট্রাই করে দেখতেই পারেন। আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আবার দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে। ভালো লাগলে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল।